Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back in the class 7th Science. As we have already completed the lesson water, and we have also completed its exercise portion part first. Now today we'll go in the exercise part second, that is fill in the blanks. खाली जाय छस पूर करिए गोडनिच खाली जाय छस water help us in the dish of seeds and fruits यानी आब छस मदद करान कथ मज यानी बेल फल तो फ्रूट्स डिस्पर्सल करनस मज यानी एक जाय पे बिकी जाय वातनानस मज असली आब मदद कर यानी गोडनिच खाली जाय लिखोस डिस्पर्सल Doim khali jai says about 90% of water is in the dish. 97% आब हस आसान यानी सोर्स ऑफ वाटर जमीनस पे वुच तमो मज ज्यादातर आब आसान कत समुंदर मज मतलब गो अस लिखो अत ओशनस property of dish makes water useful in the process of digestion yel is por importance of water that put is uses of water तथ मज वुच आब डाइजेशनस मज मदद करान यानी एक खास प्रॉपर्टी जरिए फ्लूडिटी प्रॉपर्टी तो बे दोयम प्रॉपर्टी अत सोल्युबिलिटी प्रॉपर्टी यानी अस लिखो अत सोल्युबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मेक्स यूजफुल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशनस मज अस अहम प्रॉपर्टी आब लगन जरूरत सह सोल्युबिलिटी यानी इस पर अत मज गुजा हल गसान सह मदद करान डाइजेशनस मज Sodium part chimuk, the human body has about 70% of water by weight. Yani same body 70% आब मज युस आसान सह बनावान अमुक 70% weight. Seed cannot dish without water. Obviously बेल फुल तोताम जर्मिनेट गसान कि तम तसरे मॉइस्चर आब सुध डायरेक्टली यानी आब से विदाउट वाटर हेकन सह जर्मिनेट गसित सीड कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट वाटर यानी सह हेकन खसित कि शीम पार्ट removing dissolved salts from the saline water is called a dish और इस वाटर desalination तथ process वना इन जरिए नून आब निश अलग करान Second part the process of using electricity to split water molecule is called it pour as in a spinous water molecule split karan into hydrogen and oxygen atom. This parent is which are the process is one kya electrolysis of water. That is electrolysis. The dish of liquid water is 1 gram per cc. यानी कि लिक्विड वाटर क्या 1 gram per cc आसान that is density. The density of liquid water is 1 gram per cc. इथे पे नयम the density of water is maximum at dish. सारे खुद ज़्यादा density आब आसान ये पोरमुत 4 degree Celsius पे इथे पे दहिम part अमुक the freezing point of water is dish. यानी आबस युस फ्रीजिंग पॉइंट आगो बॉइलिंग पॉइंट यानी यथ पे बॉइल करान आब 100 डिग्री सेल्सियस इथे पठन वुचान अमुक फ्रीजिंग पॉइंट गो यथ पे अत यख हे बनन सह 0 डिग्री सेल्सियस यानी दहमिस लिखो 0 डिग्री सेल्सियस मे एक साइड अत लिखमुत गोडनिकस मे डिस्पर्सल लिखमुत योर किन अगर तुम लेफ्ट कॉर्नरस पे नजर त्रो गोडनिक पार्ट्स डिस्पर्सल लिखित दोयमिस पार्ट्स ओशनस लिखित त्रेयमिस पार्ट्स सोल्युबिलिटी लिखित चूरमिस पार्ट्स वेट लिखित पँचमिस पार्ट्स जर्मिनेट लिखित शीमिस डिसैलिनेशन लिखित सतमिस इलेक्ट्रोलिसिस लिखित आठमिस डेंसिटी लिखित नवमिस 4 डिग्री सेल्सियस लिखित तो दहमिस 0 डिग्री सेल्सियस लिखित इथे पे अमुक पे ब्या थर्ड पार्ट मज वुचन कि कुछ स्टेटमेंट ट्रू कुछ स्टेटमेंट फॉल्स गोडनिक स्टेटमेंट ice has lower density than water. आबस डेंसिटी कम आसान कम निश लिक्विड वाटर निश या यह वुचमुत ओतर
کیٛازِکہِ یُس واٹر چھُ آسان تَتھ چھِ میکزِمم ڈٮ۪نسِٹی آسان 4 ڈگری سٮ۪لسِیَس تَمہِ بۄن چھِ تَتھ لو گژھان ڈٮ۪نسِٹی تہٕ تَمہِ ہیوٚر تہِ چھِس لو گژھان ڈٮ۪نسِٹی اَمیُک مطلب گوٚو آیِس یُس چھُ آسان سُہ چھُ بِلو 0 ڈگری ٹٮ۪مپریچَر آسان بِلو 4 ڈگری ٹٮ۪مپریچَر آسان دیٹ میٖنٕز تَتھ آسہِ ڈٮ۪فنِٹلی لووَر ڈٮ۪نسِٹی دٮ۪ن واٹر یعنی گۄڈنیُک سٹیٹمٮ۪نٛٹ نِمو أسۍ ٹرٛوٗ رین واٹر اِز د پیورسٹ فارم آف نیچرل واٹر اَسہِ وٕچھ اوترٕ ییٚلہِ آب زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ آسان چھِ اَتھ چھِ اِواپریشَن گژھان یِژ پھِر اِواپریشَن گژھان چھِ یہِ چھِ نیران پیور واٹر کھسان کوٚت کھسان ہیوٚر اَتھ چھِ کلاوڈٕز بَنان تَتہِ چھِ اَسہِ کَنڈَنسیشَن گژھان تہٕ پَتہٕ چھِ یِہوٚے واٹر ڈرٛاپلیٹٕس یِتھ پٲٹھۍ ڈٮ۪نٕس گژھان چھِ یِم چھِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ واپَس یِوان اِن د فارم آف رین تہٕ رین یُس چھُ آسان دیٹ اِز د پیورسٹ فارم آف نیچرل واٹر یہِ تہِ گوٚو ٹرٛوٗ تہٕ ترٛیٚیِم پارٹ چھِ اَسہِ the solubility of gases in water increased with the increase in temperature یعنی دَپان آبَس منٛز ہسا چھِ solubility of gases increase گژھان with the increase in temperature اَسہِ وٕچھ اوترٕ یِژ پھِر أسۍ solubility of gases پَران ٲسۍ تَتھ منٛز یِژ پھِرٮ۪ن تہِ increase أسۍ temperatures گژھان گیسِز ٲسۍ escape کران from the water یعنی اَسہِ وٕچھ یِژ پھِرٮ۪ن تہِ شالو پانٛڈ کُنہِ جایہِ اوس آسان تَتہِ ٲس گژھان کٲم یِژ پھِر تَتھ ٹٮ۪مپریچَر یُتھُے سَمرَس منٛز ٹٮ۪مپریچَر اِنکرٛیٖز اوس گژھان تِم گیسِز ٲسۍ ژَلان تہٕ تَتہِ کیٛاہ آسہٕ یعنی آکسیٖجَن لیوَل ٲس تَتہِ ڈاوُن گژھان تَمہِ سۭتۍ آسہٕ فِشِز ڈاے گژھان اَمیُک مطلب گوٚو یہِ گوٚو فالٕس سولِبِلٹی آف گیسِز چھِنہٕ اِنکرٛیٖز گژھان وِد اِنکرٛیٖز اِن ٹٮ۪مپریچَر کینٛہہ بٔلکہِ چھِ ڈِکرٛیٖز گژھان وِد اِنکرٛیٖز اِن ٹٮ۪مپریچَر تہٕ ترٛیٚیِمِس پاٹَس لیکھو أسۍ فالٕس یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ژوٗرِم پاٹ اَسہِ نِش ژوٗرِم پاٹ چھِ وَنان اَسہِ جوٗرِنٛگ سَمَر د اٮ۪ماوُنٛٹ آف آکسیٖجَن ڈِزالوٕڈ اِن واٹر اِز اِنکرٛیٖزٕڈ اینڈ فِش ڈاے اِنکرٛیٖز یہِ چھِ دَپان کہِ آکسیٖجَن لیوَل ہسا چھِ اِنکرٛیٖز گژھان سَمرَس منٛز یِم تہِ پانٛڈٕس آسان چھِ تِمن منٛز چھِ آکسیٖجَن لیوَل اِنکرٛیٖز گژھان تَمہِ سۭتۍ چھِ گاڈٕ مَران نہ گاڈٕ چھِ مَران تیٚلی ییٚلہِ ٹٮ۪مپریچَر اِنکرٛیٖز گوٚو گیسِز چھِ اِسکیپ گژھان واٹر نِش یعنی یِم چھِ نیران اَمہِ منٛز نٮ۪بر تہٕ اَمیُک مطلب گوٚو آکسیٖجَن لیوَل چھِ ڈاوُن گژھان پَتہٕ چھِ فِشِز مَران آکسیٖجَن لیوَل چھِنہٕ اِنکرٛیٖز گژھان کِہیٖنۍ اَمیُک مطلب یہِ چھُ فالٕس تیٚلہِ پوٗنٛژِم پاٹ چھِ أسۍ وَنان پیور واٹر ٹیسٹ سِویٖٹ اَسہِ پوٚر اوترٕ ییٚلہِ أسۍ فِزِکَل پرٛاپَرٹیٖز آف واٹر پَران چھِ پیور واٹرٕچ تَتہِ کیٛاہ چھِ لیکھان واٹر اِز ٹیسٹ لیس واٹر اِز آڈَر لیس واٹر اِز آڈَر لیس یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أسۍ وَنان واٹرَس چھُنہٕ ٹیسٹ تَتہِ آسان کٕہٕنۍ اَمیُک مطلب سِویٖٹ ٹیسٹ ہٮ۪کو نہٕ واٹرَس پیور واٹرَس ؤنِتھ کینٛہہ اَمیُک مطلب یہِ تہِ چھِ فالٕس شیٚیِم پاٹ چھِ د یوٗز آف فٔٹلایزٲرٕس پِلیوٗٹٕس واٹر ڈٮ۪فنِٹلی ییٚلہِ تہِ أسۍ فٔٹلایزٲرٕس اِستعمال کَرو تَمہِ سۭتۍ چھِ آب پلیوٗٹ گژھان یہِ آب چھُ ناصاف گژھان یِتھ پٲٹھۍ لیکھو أسۍ شیٚیِمِس ٹرٛوٗ وٕچھ چھِ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ سٔتِم یُس پاٹ چھِ سٔتِم پاٹَس کیٛاہ سٔتِس پاٹَس منٛز کیٛاہ چھِ وَنان د ریشیو آف آکسیٖجَن ٹُو ہایڈرٛوجَن اِن واٹر اِز 2:1 ریشیو آف آکسیٖجَن ٹُو ہایڈرٛوجَن یِژ پھِر أسۍ ریشیو آف ہایڈرٛوجَن اینٛڈ آکسیٖجَن وٕچھان چھِ واٹر مالیکیوٗلَس منٛز تَتھ منٛز چھِ أسۍ وٕچھان زٕ ایٹَمٕز چھِ آسان ہایڈرٛوجَنٕکۍ تہٕ اَکھ ایٹَم چھِ آسان آکسیٖجَنُک مگر ییٚتہِ چھِ لیکھان یہِ زٕ ایٹَم آکسیٖجَنٕکۍ اَکھ ہایڈرٛوجَنُک اَمیُک مطلب گوٚو یہِ چھِ غلط سیٚدِ سیوٚد یہِ گژھِ ہے آسُن 1:2 یعنی آکسیٖجَنَس گژھِ ہے 1 ایٹَم آسُن تہٕ ہایڈرٛوجَنَس گژھن آسٕنۍ 2 ایٹَم تہٕ یہِ گوٚو فالٕس تہٕ ٲٹھِم پاٹ چھِ د سٹیٹٕس آف واٹر آر اِنٹَرچینجیبٕل یہِ پوٚر اَسہِ اوترٕ سٹیٹٕس آف واٹر یِم تہِ چھِ لِکوِڈ پٮ۪ٹھ چھِ گژھان سولِڈ سولِڈ پٮ۪ٹھ چھِ گژھان لِکوِڈ لِکوِڈ پٮ۪ٹھ چھِ یہِ سِٹیٖم بَنان یعنی اَمیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ اِنٹَرچینجیبٕل یِتھ پٲٹھۍ ووت یہِ آزُک لیکچَر اَنٛد آزُک کٕلاس اَنٛد ٲسِن اِجازت خُدا حافِظ